Polan of Lam Kwchar Lono, the Desia Hapang, the Desia Hapang, Sia Ogunity of Pizza. Sinari Mutumani Tabuke, the Numani, in a Tribrani, Koranganaki, Visitar, Atesta Sito, Atesta, to connect the Bobina Kuki Perza, Ketaka, in the Tabulata, Sirisa Sito, Putrisa, Sito Munaka, or the Saman of the Tavasana. Poila no hambai joto nai tongne rono ang waishoye rai samon si paitha jarao nai sianin boya kono ang kabo ঠিক নো ওরাও কয়েকদিন কাওয়া কোন নো হাজে সোশ্যাল মিডিয়া रो যে চিনি অনারেবল চিফ মিনিস্টার ইসকাং এডিসি ইলেকশন 2026 ও ইলেকশন নি নো তোয়ে ও যে 28টা সিট ও 28টা সিট বিজেপি দি দখলতি ও কও বউ পাবলিক in front of public bo bungje kau samo abo no wi na to etre keha chini honorable tribal fund minister Bikash Debbarma bo sapna ka 30 ta jagao mane 32 ta dokol timne bod ma janma rajniti brang to hale samaya jo ऐसे ती pramotha ni keha warriors bobagra ni keha warriors hisabe angno keha sani muke bose এডিসি ইলেকশন বা যে কোনো ইলেকশন তো উন্নত নয় কিন্তু আর যেটা বইমাইকে এডিসি ইলেকশন পৌঁথ নগর পঞ্চায়েত পৌঁথ পঞ্চায়েত ইলেকশন পৌঁথ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন পৌঁথ বহুত তো জনগণ সেটি নাই আরো চিফ মিনিস্টার ট্রাইবেল ফার্ম মিনিস্টার যে কোনো এমএলএ বড় সাকে আবদি আব ওনাই আব কোনো মতেই আব বাস্তব হিকে ভোটনি অধিকার চিনি যত জনগণ অত জনগণ আবনি জবাব দিয়ে নাই বকে সত্য পাও 2 নম্বর হা ইলেকশন সামসো হইকে যে কোনো পার্টি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষ করে কংগ্রেস হিন্দি সিপিএম হিন্দি চিনি বিজেপি পহিনে যে পার্টি ন্যাশনাল পার্টি চিনি ত্রিপুরাসা এরিয়া ও ফাইয়ে বড়াও উন্নয়ন কাউসাও ত্রিপুরাসা এরিয়া ও ফাইয়ে গরিবের সরকার গরিবনি সরকার এবং শান্তি সম্প্রীতি পাহাড়ি বাঙালি বাই বিভিন্ন পাউসাই বড় রাজনীতি তিনিও আবো অনেক বছর সাও আবো চৌনু সাই না পাই কিন্তু আসল কাউ হিংকে আং তিনি সামচুমকে বসে যে উন্নয়ননি কাউসামো ডেভেলপমেন্টনি কাউসা তাও যে বিজেপি रो साओ ब्रांसे सबसे उन्नयन था ट्राइबल रनो जनजाति रनो उन्नयन बाय ब्रांस सामताओ आं साव बरनो যে উন্নয়ন নাং তামন বইলে কাহাম পাও উন্নয়ন খেমো দুইটা রকম পাও উন্নয়ন শুধু ডেভেলপমেন্ট লামা টাংরিতে স্কুল টাংরিতে আবো উন্নয়ন বাই চৌ চিনি ত্রিপুরাসারনি আসল যে উন্নয়ন লেপমা যে ত্রিপুরাসা একট যেটা মহারাষ্ট্র এগ্রিমেন্ট ত্রিপার্টাইপ এগ্রিমেন্ট আবনো ইমপ্লিমেন্ট খেনিং তো না আসল যদি কোনো উন্নয়ন নাই আর চিনি ল্যান্ড রাইটস নিকাও তো পলিটিক্যাল রাইটস ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিকাও তো এরপরে চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার আইডেন্টিটি প্রিজার্ভ খেয়াল নিকাও তো আবশ্যে আসল চিনি উন্নয়ন আবশ্যে আসল ডেভেলপমেন্ট নৌ কেহাব্রো ন গরিব্রো নৌ টাংরিমো নৌ কেহা স্কুল টাংরিমো লামা টাংরিমো তৈ কানেকশন খেরিমো কারেন্ট কানেকশন খেরিমো আবো উন্নয়ন নাংয়ালে হিয়া নাও আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ড যেটা আং সামো চিনি ল্যান্ড রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার আইডেন্টিটি প্রিজার্ভ খেনায় আবশ্যে এডিসি এরিয়াও সুরক্ষিত খেनमा আবশ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চিবাইলে আবনো চৌ ত্রিপুরাসারাও কিছু ব্রৌরাও যে পলিটিক্যাল লিডার কাউ সাথে আবনো বাস্তব হিচৌ যেমন টিটিএডিসিও ইলেক্টেড মেম্বার হা 28 সিট চৌ লড়াই কেউ নমিনেটেড 2 जना तो टोटल 30 सीट आउट ऑफ 30 सीट विकास देबरमा ब्रोनी 32 सीट बुके इलेक्शन के बारे 2 जना बाराई दीते ने हाबला दिन व्यापार ते ब्रोनो आसु गुजब छराई साये बरो से सबका साथ सबका विकास विभिन्न पाउ साये राजनीति आं साया सीपीएम नो हामिया आं साया कांग्रेस नो हामिया
ang saya BJP no. As a party, democratic country o democracy system o গণতন্ত্র system o tomon baye party hisabeo ang borono chaya. Kintu je abo party tongnai represent khenai boro Tripura ni brorok je ruling government tao bortomano tao je ruling khenai rule khenai aboroni je ব্যক্তি abo নেতৃত্ব রয়েছে abo রয়েছে চাই abon baye se Tripura sarao sob সময় বঞ্চিত chong CPM জামানা kono CPM জামানাও ইভেন ADC এবং স্টেট ও বোর্ড সরকার ব্রাং কিন্তু ADC ni কোনো একটা বিল পো তিনে পাস কেন ল্যান্ড বিল পো হিন্দি নিনি কাস্টমারি ল পো হিন্দি নিনি পলিটিক্যাল ro chong own decision lamaya council tao chong bill pass ke phono abo state ma yu tribal for department abo governor ni action now governor no direction kenelis point assembly o tongnai sarkar o tongnai abon bai governor po bini discretionary power tongphono abo bill rono pass kian karno ADC o chong implement kemaya ba e ADC ni ya kong pongbu ke pura paralyze ke chong no perate naro fund to state government 32,000 কোটি টাকা লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ও ব্রাউন মাই তো মজাগো ADC no only 900 crores allot কেও তার মানে মিসু ডিফারেন্ট চিন্তা দেখে নাই ADC বড় সাও উন্নয়ন খেয়া মিসু কোটি উন্নয়ন খেয়ালা বড় খুব অনারেবল চিফ মিনিস্টার না সাও 6,500 কোটি টাকা লাস্ট ইয়ার ও বড় ADC এলাকাও উন্নয়ন খেয়া বিভিন্ন থ্রুতেও বড় নি ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট হইতেও বিভিন্ন PWD বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থ্রু ব্লক পংহা থ্রু PWD পংহা কিন্তু আবু তো মাখেনাই নো কারণ নো তো ভারত সরকার কে নো বাজেট দিয়ে যে ত্রিপুরা সমস্ত নো ডেভেলপ কেনে বই নতুই চমকে নিশ্চয়ই নো মাখেনাই নিনি দায়িত্ব তো রেসপন্সিবল তো আরো তাছাড়া নো যে জায়গা 32,000 কোটি তৈম ADC এলাকা 3 ভাগে 2 ভাগ ADC এরিয়া তো আবো এরিয়া ও নো 10,000 কোটি বনু স্পেন্ড কেমে করে মিসু সেমপুল মিসু লাচিমাসা কাউ যে সানমা যে ডেভেলপমেন্ট কেমি হিমো আও খুব লাচিমাসা কেমবই নতি প্রাসা এরিয়া তিনে ফর লামা ক্রই টই ক্রই কারেন্ট ক্রই স্কুল কাহাম ক্রই টিচার তো রিক্রুটমেন্ট কেমায়া ADC এরিয়া সিঙ্গেল টিচার বই চতো রান কেমা তো অনেকটা জায়গা টিচার সিকিউরিটি স্কুল ক্লোজ অন মানে অবস্থা বদিখং তো মদে উন্নয়ন কাউ সায়ে ত্রিপুরা সারনো বুকা বানায়ে গরিব ত্রিপুরা সারনো বুট फिलनानि abo chu seras torare CPM po bono BJP 5 po bono amba eno chong themai sia jara sikito intellectual bro ro cinai hoito ba gorib bro ro jara সংবিধান ni bicharo o bobishot future ni vision mahabokri bro ole brang ni loge thangnai kintu sikito bekar chai ro kono din BJP o thangya kono dino CPM o thangya kono dino congress karon tao ni tiprasa chong thansa nayo এবং chong tiprasa mukti mai nai nayo ambai boro jesa 28 ta ni 28 ta lanai sapo 30 ta ni 32 ta lanai sapo but to public seri nai জনগণ সে জবাব ambai ang বেশি কাউ সান্নায়া ang asu jaral saro je bubagrani নেতৃত্ব আগামী 2026 ni ADC election ko ti pramothana 100% win hoye maximum seat lai phai asu jaral ang thank you ham sir ta kita semua recently jeng nuka lahar ka sulaimani je ADC area rano Nagar Panchayat SWNAM ni bagai oh my god jadi koi public of Tripura to sampai maximum kini to salah satu mesti letter kam puila no hambai last koik saptas kamu chono ha Visramganj area o ke Nagar Panchayat SWNAM boye ADC area ni dui tinta village ni part no khawi boro ADC মানে Nagar Panchayat SWNAM salai abo chong no ha এবং chong abo no objection buke ha je ADC area the land is belong to the TTADC or the community tribal community মানে বরনি ট্রাইবাল রন বাই যে প্রিজার্ভ কেম ল্যান্ড আবনো ভারতনি সংবিধান সেমনত যে কোনো মতে আবরনি ল্যান্ড উইদাউট কনকারেন্স of TTADC ni অনুমতি ছাড়াও আবো ল্যান্ড ইনক্রস কেমায়া
boro beket book bo diemle je district magistrate bo je brekie bono without notification, without information, without concurrence, ADC ni concurrence aro beke bo notice. Number 1 abo illegal. Abon baye chong objection buka. Je naidi bo DM ni tu siakin. Direction rinai to state government chiyo se thau. State government ta uspo. Tau to BJP government BJP राव सबका साथ सबका विकास नि पाउ जे मंत्र परेनाय राव आं क्वेश्चन खेमचो जे बर जनजाति धरदी एवं ट्राइबल रनो उन्नयन खेरबाये BJP पार्टी सब समय लगे दंनि जे बखौ साम ट्राइबल नि रिजर्व बयना सापनां ट्राइबल रनो जदि से मायाव मदोके आं कौके नाउ जे ADC नि जे लैंड बिल पास के रेडी इमीडिएट नां इच्छा पास के मयो बिल ऑलरेडी स्टेट वर्कलाइ दं बहुत बছर माने बनो पेंडिंग के दं आबरनो पास के रेडी ADC एरिया चिनि याव हाया फै नंबर 1 नंबर 2 हा जे कुनो स्टेट गवर्नमेंट फाइको CPM फाइको BJP फाइको कांग्रेस फाइको ओदिखेनो त्रिपुरा राज्य बरनि सन ऑफ द सोइल रोड बरनि हानि बुसानि हानो बरो जबरदस्ती सि बदिमा तिनियो या कांग्रेस सांसि फनबो सेम जार लांगल तार भूमि अबदिमा सुकुमिशन गुप्ता नि सावजा आइन के अबदि के लैंड TLR 1960 नि रूल न ताको अमेंडमेंट के या जे समय ADC गठनुया को आरपो तो ठीक আছে समस्त त्रिपुरा राज्य नि टेरिटरी बाउंड्री एक ओ तंगबा किंतु ताव तो अंडर द त्रिपुरा राज्य ओ अब त्रिपुरा नि जे बाउंड्री बिसियो केहा एकटा छुट्टो फॉर द सेक ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फॉर द प्रिजर्व ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी रोनो सुरक्षित ख्याने बे सेंट्रल गवर्नमेंट सियो जे 6 शेड्यूल प्रोविजन बके रिगे चोनो OTT ADC एरिया नो आबरो आबोनो पोनतो ना तिनियो हातसारा खेननाय जबरदस्ती को बहुत CPM नि जामानो नॉन ट्राइबल रोनो लैंड अलॉटमेंट नि प्रोसेस तो चिनी प्रत्येक सब डिविजन नि जेबो TT ADC नि रूल दमोबा सब डिविजन और केहा लैंड अलॉटमेंट कमिटी दो अब लैंड अलॉटमेंट कमिटी अप्रूव किए काउंसिल EC मीटिंग किए अब पास खेके अब स्टेट DM थियो एडमिनिस्ट्रेटिव थियो थांगे DM नि ऑफिस ना अब अप्रूवल अलॉटमेंट अब देखिए से नाम जारी बरो नि रजिस्टर हो अब देखिए बरो अनेक ता नॉन ट्राइबल रोनो ADC एलाकाओ आसलेन नि बरो अलॉट ठीक আছে बरो को ओरिजिनली जे त्रिपुरा नि बासिंदा के बरोनो आं दिनाय खेदि मन को या बरोनो को रिथो किंतु जरा डॉक्यूमेंट बरोनि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नाया मानि अनेक तावको इलीगल बाबे लैंड अलॉटमेंट देमो आर आबन परो जेमन TLR 1960 जेमनि परो ADC 1982 যখন ADC গঠন কোন পড়কে আবো আইন চেঞ্ज কেনে দরকার তো আবो একে তো पूरा समस्त न TLR नि अंदर खोते के एर आबन परो अमेंडमेंट कियान कारण तावचो TT ADC नियाव कोनो लैंड नि परो अधिकार को ना लैंड अलॉटमेंट रिमायो रो ना चौ बनो पाट्टा हिसेबे कोनो रिमाय कारण आरो অথচ संविधान सेमतो फार्स्ट लैंड एवं फरेस्ट लैंड एक्सेप्ट रिजर्व फरेस्ट लैंड फार्स्ट लैंड बाय फरेस्ट लैंड नो यूज एंड कंट्रोल के माने मैनेजमेंट के माने जे पावर ADC नो रियमतो प्रोविजन किंतु आबो पर्यंत चों खेला मैया दाव मामके त्रिपुरा नि जे TLR नि रूलो आबो चोंनो आबो के माने एमेंड किया चेंज किया बन TLR बाय ताव को चले 1960 नि जे रूल बाय से चले तो बन के जोंनो ब्रो हामक्लाइफि त्रिपुरा सरावनो बा जनजाति रनो मानो हामक्लाइफि आमबे रो त्रिपुरा ओ जेबा पार्टी को फाइतो जों पार्टी एस ए पार्टी BJP नो आं ब्लेम किया एस ए पार्टी कांग्रेस नो ब्लेम किया एस ए पार्टी CPM नो ब्लेम दिल्लीओ नि BJP नि चिंता भावना आइडियोलॉजी कहामंकना दिल्लीओ बा सेंट्रल नि CPM काहामना सेंट्रल नि कांग्रेस काहाम अंखना बरोनि व्यापार आंसाय पार्टी गणतंत्र कान डेमोक्रेसी कांट्रियो
party bungmayo je kuno bumungmayo kintu a bumungbailek chaya himonko bumunglek kahamno kintu arpo je aro tangnai netritto rinai aroni represent khenai abro chayamon base abroni soz bichar chayam base tinio tiprasaro tiprai bungimato ambe tao chongno to Bisramganj skango chini pani sagar hindi tere area wo tao noa gangra wo bahut encroaching to bibhinno ADC area wo tao encroaching to din ke bonus for protection dinai spor ukai nai state government boni responsibility to যদি সে ট্রাইবেল ono hamni ke nung thani protection didi tribal poboroni tripurani citizen nong nable indian ni keha citizen nagorik hisabe tripurani nagorik hisabe nung no protection rianma nung guardian ni daitto the government is the guardian of the state jekuno government jekuno ruling government abo daitto abo responsibility ro brang lani naw abong ke se chong safety chong feeling khame chong boro nirapo mane tong wana ma cinta kuri ke chong ro সুখ শান্তি के चों तोमाइने इक्वल मर्यादा चों माइके समान अधिकार माइके चों निश्चय ऐसे नागरिक ऑफ इंडिया चों एक के तोमाइने अदरवाइज चों कुनो मतई थाहा मैया कारण थाहा चों जतो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबका साथ सबका विकास आबो मंत्र परे मबाई निनिम खा निमिल कुनो दिन आबे आं साव बीजेपी जरा खेतौनाय जे चिनि त्रिपुरा सरनoko ra wansho enaidi now as a BJP party nang as a represent hisabe tang domo nang bu responsible to nang tripura sarono jodi kaham chongke tripura saron bai nang samung tang chongke nang party o sadi party e kautei sadi jeta chini ADC ni bill rono pass keri di abo to ADC ni maimar ma ADC ni rights to mon baisi ADC o chong homatam maike nung phono maine nung BJP enha ni poribar phono maine CPM kenai ek समय जे CPM साउफो CPM kenai CPM ni represent rau brang poribar phono tao chong ADC to yebra ho sei ADC ni मान मर्यादा बरनि सुजुग सुबिदा ब्रां पhono equally opportunity mai tong ke brang pho sathai tong nale ke ba SF aroni party ni members hisabe yo brang pho daitto to kintu bra abo daitto no sidesi koijon BJP ni neta rau tao abo kauno saha na Reboti Mohan Tripura sao na Bipin Debbarma sao na Bikash Debbarma sao amoi question bangma chongro khetai to Tripura sarono nam phalie dalali ta khedi dalali khenai brono chong identify khenai in future borono chong kaham ang bono sao je dalali ta khedi Tripura sarono tak thokai di thokai রাজনীতি tre ta khedi CPM phong to Congress phong to BJP phong আঞ্চলিক regional party mano to ye chong demand chong chini Tripura saroni kaham boye chong Tripura saroni bhoishon to ye se regional party chong songsaye একটা প্ল্যাটফর্ম কিয়ে chong chini demand no সরকার থেকে পুট আপ কিয়ে আবনো ইমপ্লিমেন্ট খেনে বয়ে চং আবো একটা সংগঠন চং মাথে চং নাইও চিনি Tripura সারাও চিনি রনি হানিম সারাও রনি অরিজিন রাও চং কাহামুং থো ভবিষ্যৎ ফিউচার কাহাম থো নেক্সট জেনারেশন বড় ব্রাইট উঠো চং সব সময় বেনি তলা তনে আবো তো কাউয়া আময়ে আং বনো সানাই তো তাকুম কুরনো চিনি উঠো এবং কাহাম কে চং ওয়াইসনি নানাই যে কোনো পার্টি নাং কাংফো now as a represent of the Tripura hisabe na samutang di nang dalali hisabe samutang as a Tripura ni mindset na Tripura ni hamkrai bai na abong ke chong to ta hasing ke otherwise chong bai chong no chini demand no chong kasalai chong jibono success ong ebong Tripura